Dakin ni Manong mo. Hello guys. Yan ang sinakyan namin guys. Hello Mikasa. Ina yan kay Gijat Abuhay. Hanhanay sini kasi. Kamu naroon? Aday. Ina yan. Oh, pipilitan naman pa. Kam. Oh, that's the sunset guys. Ay, sige. Nga lang, ano, nakatain na yan. Na yan. Wow. Oh, look at that! Lipay! Ingkap! Sige, auntie. Nabasamot lang!